हेलो एवरीवन। तो आज आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स कोर पेपर 5 यूनिट 2 अनुदेशात्मक उद्देश्य ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करबा। मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 5 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि, क्लिक करके वीडियो देखि नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड हुंतु जाफर आपण माने क्लास टी रो पीडीएफ पाई परिबे जेपर कि कोर पेपर 5 6 7। तो ये आसतु प्रथमे 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछि, परिमाप और मूल्यांकन मध्य पार्थक्य लेख। ब्रिंग डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। तो प्रथम पॉइंट कोन आछि, परिमाप वस्तुनिष्ठ अटे मात्र मूल्यांकन होछि आत्मनिष्ठ अटे। द्वितीय पॉइंट कोन, परिमाप परिणात्मक होइथा बेले मूल्यांकन गुणात्मक अटे। तृतीय पॉइंट कोन, परिमाप मूल्यांकन प्रक्रिया अंशविशेष, तेणु यह एक आंशिक प्रक्रिया किंतु मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया अटे। ये आपंकर परिमाप और मूल्यांकन पार्थक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 2 को आसवा, शैक्षिक उद्देश्य गुडी को आचरण अनुसार केतोटी परिसर भाग कर हाउ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज क्लासिफाइड इनटू डोमेन। तेटा हूँ आपंकर 3 भाग विभक्त कर। प्रथम हूँ ज्ञानात्मक परिसर कॉग्निटिव डोमेन, द्वितीय हूँ भावात्मक परिसर एफेक्टिव डोमेन, तृतीय हूँ कौन मनकारक परिसर साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को आसवा, भावात्मक परिसर उद्देश्य गुडी को लेख। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफर्मेटिव डोमेन। तेटा हूँ आपंकर 5 भाग विभक्त होती। प्रथम हूँ ग्रहण करवा रिसीविंग, द्वितीय हूँ प्रतिक्रिया प्रकाश करवा रेस्पोंडिंग, तृतीय कौन ना मूल्य निर्धारण करवा भैल्यूइंग, फोर्थ कौन संगठन करवा ऑर्गेनाइजिंग, शेष कौन अच्छी ना वैशिष्ट्यकरण कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हूँ आपंकर कौन उद्देश्य भावात्मक परिसर उद्देश्य 5 भाग रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 को आसवा, प्रत्यपण कौन, व्हाट इज पर्सेप्शन। इंद्रिय मानक माध्यम संकेत हासिल करी पेशीय क्रियाकलाप को नियंत्रण करने प्रक्रिया को प्रत्यपण बा परसेप्शन कहा जाए। इंद्रिय मानक माध्यम संकेत हासिल करी पेशीय क्रियाकलाप को आम नियंत्रण कर परसेप्शन बा प्रत्यपण कही था। एथिर अंतर्भुक्त होइथिबा साधारण उद्देश्य और शिक्षण परिमाण गुडिक हैला उद्दीपना सचेतनता अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस आ कोन संकेत चयन सिलेक्शन ऑफ चॉइस बा रूपांतर ट्रांसलेशन। या शिक्षण परिमाण गुडिक हैला कोन कोन, प्रथम होची उपकरण त्रुटि शिक्षार्थी माने दर्शाई पारिबे, द्वितीय कोन निर्दिष्ट परिस्थिति पई संगतर यथार्थ शिक्षार्थी माने दर्शाई पारिबे। या कौन आपंकर प्रत्यपण परसेप्शन क्वेश्चन मैक्सिमम आसो सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को आसवा, ज्ञानात्मक परिसर शैक्षिक उद्देश्य लेख। राइट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानात्मक परिसर अंतर्भुक्त उद्देश्य गुडिक हूँ शिक्षण विषय वस्तु स्मरण कर रिकल करवा, परिचयकरण करवा, रेकग्नाइजेशन एवं मानसिक दक्षता और कौशल विकास अंतर्भुक्त। बीएस ब्लूम मानसिक दक्षतार अधिक्रम अनुसार यह आम 6 गोटी मुख्य श्रेणी विभक्त करछे। कौन कौन ना ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यह हूँ ज्ञानात्मक परिसर शैक्षिक उद्देश्य। यह द्वारा आम उद्देश्य ज्ञानात्मक परिसर अंतर्भुक्त उद्देश्य गुडिक शिक्षण विषय वस्तु सह स्मरण कर आम परिचयकरण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली कौन, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्टेट्स। मूल्यांकन प्रक्रिया रे परीक्षक मानकर व्यक्तिगत दुर्बलता और रचनात्मक प्रश्नावली उपयोगिता को आम
ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବା ଉତ୍ତରରେ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? Difference between objective based test and objective type test। ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି କେତେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ରେ କରିବାର ମାତ୍ରା ଓ ଗୁଣ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ର ତାର ଗୁଣ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହକୁ ବିଏସ୍ ବ୍ଲୁମ୍ ତିନୋଟି ପରିସର କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ ମନକାରକ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଓ ମନକାରକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମୌଖିକ, ଲିଖିତ ବା ଛବିଳ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ଏଇଠକୁ ଆସିବା, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖ। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର୍ସ ଅନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏସେ ଟାଇପ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍। ତୃତୀୟର କ'ଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ରଚନାତ୍ମକ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଅନୁକ୍ରିୟାମୂଳକ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁକ୍ରିୟାକୁ ମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା 3 ଶବ୍ଦରୁ 8 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ 30ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅଧିକ ବୈଧ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବାର 3ଟି ପଏଣ୍ଟର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଅନୁଦେଶାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବସ୍ତୁରୁ ମିଳିଥାଏ? ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଦେଶାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏହି ଅନୁଦେଶାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 4 କ'ଣ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 5 ୟୁନିଟ୍ 2 ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।